अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वरीशा परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। भाई पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही अमीर मुल्क बन चुका है। हाँ, ये आपको सुनते हुए हैरत होगी, लेकिन ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ही अमीर तरीन मुल्क बन चुका है। आपने सुना होगा कि म्यांमार जो है वो वहाँ पर अर्थक्वेक आया है, तो वहाँ पर जो है अब पाकिस्तान इमदादी कंटेनर्स भेज रहा है, इमदादी सामान भेज रहा है। म्यांमार के अर्थक्वेक के जो भी उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं लोग, उनकी मदद के लिए जो है वो उसने जो है वो पाकिस्तान ने ऐलान किया और पाकिस्तान बल्कि भेज रहा है, कंटेनर्स भेज रहा है उनकी इमदाद के लिए। तो मतलब वो मुल्क जहाँ जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुर्बत है और ऑलरेडी हमारे जो मसले हैं वो अपने मसले जो है हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, हम जो है वो लोगों से भीख मांगते फिरते हैं। हमारी कौम का जो हमारी कौम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बोलते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स, और उन्होंने बाकायदा तौर पे बैठकर जो है वो एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया था अपने आप को, और हम बहैसियत कौम को कि हम बैगर्स हैं। तो वो बैगर्स जो है वो अब दूसरों की मदद करने जा रहे हैं और दूसरों का जो है वो हाथ बटाने जा रहे हैं, जबकि हमारी कौम के पास जो है ना खाने को है ना पीने को है, और पानी भी मिलता है तो वो गंदा मिलता है, और चीज़ें जो मिलती हैं वो भी बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और चीज़ें हमसे बेकाबू हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस हवाले से काम करती हुई नज़र आती हैं और दुहाइयाँ देती हुई नज़र आती है कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही गरीब मुल्क है और पाकिस्तानी अवाम के पास जो है वो कुछ भी नहीं है। और बड़े से बड़े जो बिजनेसमैन है हमने देखा, मैं नाम नहीं लूँगी उन बिजनेसमैन वगैरह का, जो पाकिस्तान की आवाम की मदद करते फिरते हैं और जो है वो अपनी वीडियोस बनवाते रहते हैं और चीज़ें करते रहते हैं कि हम जो है वो अब मोबाइल दे रहे हैं, हम जो है वो राशन दे रहे हैं, हम जो है वो ईद का सामान दे रहे हैं, हम लोगों को ईदिया दे रहे हैं। तो इस तरीके के लोग बड़े काम करते हुए हमें नज़र आते हैं, लेकिन हम जो है इतने गरीब मुल्क होने के बावजूद, जहाँ दूसरे ममालिक से भले ही वो पाकिस्तान निजात लोग हैं, लेकिन वो डुअल नेशनैलिटी रखते हैं, वो दूसरे मुल्क के शहरी हैं, वो आके पाकिस्तान की मदद कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी अवाम की मदद कर रहे होते हैं, और बज़ाहिर जो है वो लोग अपने आप को बड़ा दिखाते हैं कि भाई हम बहुत ही गरीब हैं और गरीब मुल्क से हमारा ताल्लुक है, हम खुद भी जानते हैं। और वैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोल दिया है कि बेगर्स कांट बी चूजर, और वो उन्होंने खुद भी डिक्लेयर कर दिया था बेगर्स हैं हम, बहैसियत कौम उन्होंने अपने आप को जो है वो एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया था। तो अब वो बेगर्स जो है वो दूसरों की मदद करने जा रहे हैं। मतलब जो पाकिस्तान का जो और पैसा है, मतलब हम दूसरों की मदद करेंगे, अपने लोगों की पता नहीं हम कब मदद करेंगे। आप मदद करें, बिल्कुल फलाही काम करें, लेकिन जब आप देखते हैं ना कि जब प्लेन क्रैश होने वाला होता है या प्लेन जो है वो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो लोगों को अनाउंसमेंट की जा रही होती है कि भाई अपना मास्क पहने। उस वक्त जो है वो दूसरे लोगों को नहीं हम मास्क दे रहे होते कि भाई उनको ऑक्सीजन आए, हम चाह रहे होते हैं कि हम अपने आप को सेव करें और अपने आप को जो है वो मास्क पहनाएं, ताकि जो है वो हम सांस ले सकें, हम हमारी ज़िंदगी जो है वो महफूज हो जाए। उसके बाद हम किसी का भी देखते हैं और किसी को भी आगे पीछे से देखकर करते हैं, और आगे पीछे देखकर हम उनकी मदद करते हैं। पहले अपना मास्क, अपना ऑक्सीजन जो है वो सही बेहतर बनाते हैं, उसके बाद मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है, हम जो है वो दूसरों की मदद करेंगे। हम जिसे हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर ने बैगर कह दिया, वो शायद अपने आप को भी बोल रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान के आम शहरी तो नहीं जाते बाहर मुल्कों में भीख मांगने के लिए या चीज़ें करने के लिए। ये सियासतदान ही होते हैं, चाहे यहाँ अभी की गवर्नमेंट हो या पहले की गवर्नमेंट थी या इससे भी पहले की गवर्नमेंट थी, जितने भी हैं वो बाहर जाके जो है वो कर्जे ज़रूर लेते हैं, और इसका जो कर्जों का रेट है ना वो बढ़ता चला जाता है और बढ़ता ही चला जाता है, और मुल्क और कौम जो है वो मकबूज होते चले जाते हैं और बैगर बनते चले जाते हैं। और अब वो बैगर जो है वो दूसरों की मदद करते हुए दिखाई देंगे। हम जो है वो अब म्यांमार के शहरियों की जो कि अर्थक्वेक से मुतासर हुए हैं, तो हम उनकी मदद करने जा रहे हैं, जो कि बेहतरीन अमल है, लेकिन हम अपने लोगों की पता नहीं कब मदद करेंगे। इसके साथ ही अब कराची जो है वो लावारिस हो चुका है, क्योंकि कराची में जो है वो बिल्कुल भी ऐसे कुछ लोग नहीं है जो कि जो है वो चीज़ें कर सके। मतलब आप देखें हमारे जो कराची में हो रहा है कि टैंकर आता है,
وہ کچھ لوگوں کو کچلتا ہوا چلا جاتا ہے. پھر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ امیر زیادہ آتا ہے, وہ کچھ لوگوں کو کچلتا ہوا چلا جاتا ہے. ہماری روڈ, ہماری سڑکیں ہیں وہ اس طریقے کی خراب ہے. اور یہ ٹینکر مافیا جو ہے وہ ایک بہت بڑا مافیا بن چکا ہے. آپ دیکھیں کہ ٹینکر مافیا کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی اس طریقے سے سچ عمل میں نہیں آتی, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ڈرائیور کی بھی غلطی میں سمجھتی ہوں ہوتی ہے, لیکن ڈرائیور سے کام بھی تو کتنا لیا جاتا ہے. آپ دیکھیں, آپ اس کو صبح بھی جو ہے وہ کام کروا رہے ہیں اور اس کی نائٹ ڈیوٹی بھی کروا رہے ہیں, اس کو جو ہے وہ سونے نہیں دے رہے, اس کی جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے آرام نہیں کرنے دے رہے, جس کی بات جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرائیورز یا تو نشے کر رہے ہوتے ہیں یا تو جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طریقے سے مشکل حالات میں جو ہے وہ ڈال کر نیند پوری نہ ہونے کے باعث بھی جو ہے وہ نیند میں جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے حادثات ہوتے رہتے ہیں. اور وہی گورنر سندھ جو ہے کامران ڈسوری صاحب, انہوں نے اعلان کر دیا کہ اے پی سی بنائی جائے گی, آل پارٹیز جو ہے وہ کاؤنسل بنائی جائے گی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. بہت زیادہ جو ہے وہ یہ وارداتیں, یہ چیزیں جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور اس کا جو ہے کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے. لوگ جو ہے تھوڑے ٹائم کے لیے چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا بھی خاموش ہو جاتا ہے, لوگ بھی خاموش ہو جاتے ہیں. اور اتنا خاموشی سے پہلے کہ ابھی ہم ایک واقعے کو بھول ہی پاتے کہ دوسرا واقعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے. ہم جو ہے وہ دوسرے واقعے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اوکے اب یہاں پہ ہو گیا ہے, اب دوسری جگہ پہ بھی لوگوں کو اسی طریقے سے کچلا گیا ہے. ابھی حال ہی میں جو ہے وہ ایک عورت اور ایک مرد جا رہے تھے, جو کہ وہ جو ہے وہ پریگننٹ بھی تھی عورت جو ہے, اور اس کا جو ہے وہ وہیں پر ڈلیوری بھی ہو گئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہیں پہ لوگوں نے اس بچے کو بچانے کی کوشش کی, لیکن وہ بھی بچہ جو ہے وہ نہیں بچ سکا, اور تینوں ہی جو ہے وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے ٹینکر مافیا مطلب ٹینکر والے کو تو پکڑ لیا, لیکن آپ اس کی جڑ تک کب پہنچیں گے کہ ایک بندے سے آپ نائٹ ڈیوٹی بھی کروا رہے ہیں, آپ سے جو ہے وہ صبح کی بھی ڈیوٹی کروا رہے ہیں, آپ کے جو روڈ ہے وہ اس طریقے کے ہر جگہ جو ہے وہ کھڈے کھدے ہوئے, کہیں کوئی مسئلہ ہے, تو آپ اپنے آپ کو کب صحیح کریں گے؟ کب جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیول پہ جو ہے چیزیں کام ہوگا؟ آپ کب تک جو ہے وہ صرف غریب بندے کو ہی جو ہے مجرم قرار دے کر سزا دیتے رہیں گے, اور کبھی کبھی تو سزا بھی نہیں ملتی, مطلب کچل دیا تو کیا بات ہے, مطلب تھوڑے ٹائم کے بعد جو ہے وہ سب بھول جاتے ہیں, اس کے بعد کوئی بھی جو ہے نہیں کرتا, اور ہمارے سامنے جو ہے وہ پھر ایک نیا واقعہ آ جاتا ہے, پھر اس کو روتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اس کے بعد اس کا بھی کچھ نہیں ہوتا, اور پھر جو ہے وہ بسم اللہ ہو جاتی ہے اور سب بھول جاتے ہیں. مطلب یہ کب تک چلتا رہے گا؟ آپ نے یہ کاؤنسل بنانے کی بول تو دیا ہے, لیٹس سی کاؤنسل کیا کرتا ہے, اور کیا جو ہے وہ اقدامات گراؤنڈ لیول پہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, کیونکہ صرف سزا دینا کافی نہیں ہے. صرف سزا آپ دے دیں, لیکن ان لوگوں کو نہ پکڑیں جن کا ٹینکر ہے, یا آپ اپنی روڈ صحیح نہ کروائیں, تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. تو اسی جو ہے وہ چیز کے ساتھ کہ ہم کراچی والوں کا بھی کچھ بھلا ہو, پاکستان کا بھی بھلا ہو, اسی دعا کے ساتھ مجھے وریشہ پرویز کو دیجیے اجازت, اور میں بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.